के बैठोगे, हिजाब बांध के नहीं बैठ सकती तुम। कहाँ फेंके हम हिजाब? बोल रहे थे कि तुम लोग देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो। क्या हम लोग के दिल में हिंदुस्तान नहीं बसता है? আবারও হিজাব বিতর্ক। হিজাব পরার অপরাধে বের হয়ে আসতে হলো তাদের পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে। বিহারের মুজফ্ফরপুর মোহন দশম দাস মহিলা মহাবিদ্যালয়ের কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে হিজাব পরার অপরাধে বের হয়ে আসতে হলো তাদের পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে। হিজাব বিতর্ক আমরা দেখেছি কর্ণাটকের মতো একটি কলেজে হিজাব বিতর্ক নিয়ে একদিকে যখন মহিলারা হিজাব পরে আসছে, অপরদিকে গেরুয়া পোশাক পরে ছেলেরা জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে, পাল্টা কাউন্টার করতেও দেখেছি আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিতে। কর্ণাটকের মতো জায়গা, এমনকি সেটা কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত চলে গেছে এই হিজাব বিতর্ক নিয়ে। শুধু এখানেই থেমে নাই, কখনো ইউপি, কখনো দিল্লি, কখনো গুজরাট। কয়েকদিন আগে আবারও দেখলাম ব্যারিস্টার আসাদউদ্দিন ওয়াইসি মিম সুপ্রিমো বলছেন, আপনাদের বাড়ির মেয়েদের বিকিনি পোশাক পরালে পরান, আপত্তি নেই, কিন্তু আমাদের পরিবারের সন্তানদের হিজাব পরতে দিন। আবার সেই একের পর এক হিজাব বিতর্ক সারা দেশ জুড়ে যখন চলছে, ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিহারের মুজফ্ফরপুর মোহন দশম দাস মহিলা মহাবিদ্যালয় থেকে বেশ কয়েকজন ছাত্রী পরীক্ষা দিতে কেন্দ্রে ঢুকে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে তাদের বের হয়ে আসতে হলো। ছাত্রীদের দাবি, তারা যখন পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকেছে তাদেরকে চেক করা হয়েছে, হওয়ার পরেও বলছে হিজাব খুলে দিতে হবে। শিক্ষকের এই দাবি না মেনে তারা পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বের হয়ে আসেন। এসে স্থানীয় থানাতে তারা জানান। এ নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিহারের मुजफ्फरपुर सह गोटा बिहारे। बोल रहे थे कि तुम लोग देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो। क्या हम लोग के दिल में हिंदुस्तान नहीं बसता है? बोलिए आप, क्या हिंदुस्तानी हम लोग के दिल में नहीं? लेकिन उनका कहना तुम लोग देशद्रोह कर रही हो, तुम लोग पाकिस्तानी हो। ये मतलब बहुत बुरा है। बोले कि अगर हिजाब खोल के बैठोगे, हिजाब बांध के नहीं बैठ सकती तुम। कहाँ फेंके हम हिजाब? इतना लेडीज कांस्टेबल बुलाओ, लेडीज बुलाओ, आप चेक करो, लेकिन नहीं, वो कह रहे हिजाब हटा के फेंको। कहाँ फेंक दे हिजाब? धर्म के नाम पे हम फायदा उठाते हैं या वो लोग फायदा उठाते हैं? और हम लोग का पेपर भी छीन लिया और बोले जाओ तुम यहाँ पर से एग्जाम नहीं दो। इंग्लिश सेंटर पे एग्जाम चल रहा है जी। बोलते हैं कि हिजाब खोलो तुम अपना, तुम ब्लूटूथ लगाई हो। हम खोले भी कि देखिए नहीं है, उसके बाद फिर जब हम बांधने लगे तो बोलते कि नहीं बांध सकती। यहाँ पे मजहब का ये नहीं चल रहा है जो तुम हिजाब बांध करके आई हो। नहीं चल रहा मजहब। बोलते खाते कहीं और का हो और गाते कहीं और का हो। रवि भूषण सर बोले, जब टीचर यही सिखाएंगे बच्चे को तो फिर बच्चे क्या करेंगे? टीचर ऐसा गलत मजहब के नाम पे ये करेंगे कि कंपटीशन नहीं चल रहा, मजहब का पेपर नहीं देने देंगे, पेपर छीन लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है ना, हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। वो सिर्फ क्या कह रही हूँ मैं, और बोल रहे थे कि तुम लोग देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो। क्या हम लोग के दिल में हिंदुस्तान नहीं बसता है? बोलिए आप, क्या हिंदुस्तानी हम लोग के दिल में नहीं? लेकिन उनका कहना तुम लोग देशद्रोह कर रही हो, तुम लोग पाकिस्तानी हो। ये मतलब बहुत बुरा है। बोले कि अगर हिजाब खोल के बैठोगे, हिजाब बांध के नहीं बैठ सकती तुम। कहाँ फेंके हम हिजाब? इतना लेडीज कांस्टेबल बुलाओ, लेडीज बुलाओ, आप चेक करो, लेकिन नहीं, वो कह रहे हिजाब हटा के फेंको। कहाँ फेंक दे हिजाब? धर्म के नाम पे हम